नमस्कार दर्शक मैंने गप हेले सत्य चैनल को बहुत दुश्मन आपण मान पाक एक नुआ डरावना भयानक सत्य घटनाटी यही कहानी हूँ राहुल भाई राहुल भाई ओडिशा बिलंग करती। राहुल भाई पढ़ा प्रति बहुत सीरीयस थे। तो 2024 मसीह जो मेट्रिक पास कर से हायर एजुकेशन जीवा बोली बाहर को भावी माने ओडिशा बाहर को फैमिली रिलेटिव सब मिसिक कथा हेले भाविले कि ओडिशा बाहर जाइए कोठी पढ़े राहुल भाई बाहर ओडिशा बाहर किछटा कॉलेज रे से फॉर्म पकईले। फॉर्म पकेबार किछ समय पर राहुल भाई जेहेतु बहुत बढ़िया मार्क रे पास करथिले बहुत भल पाठ पढुथिले दिल्ली रु राहुल भाई सिलेक्शन हो गला। जो राहुल भाई सिलेक्शन राहुल भाई इंटरनेट रे चेक कले कॉलेज विषय रे तो राहुल भाई जो सब्जेक्ट माने पढ़ियार थिला तो से दिल्ली कॉलेज रे से सब्जेक्ट मिललानी से फैसिलिटी नथिला। जो राहुल भाई जाई सीट रहिबे खाइबे किछ भलो फैसिलिटी भी नथिला और से जो सब्जेक्ट भी चाहूतिले से सब्जेक्ट मिललानी सही। तो राहुल भाई सीट कहले फैमिली सहित डिस्कशन कले कि थाउ नले मु ए वर्ष भी रही जाउची मु आर वर्ष देखि कि गोटे को भलो कॉलेज रे पढिबी। तो ताको फैमिली मन सब कहले गोटे वर्ष तू काई के करिवु किछ टाइम रही जा जो तते गोटे भलो कॉलेज रे आसीबो तो सहीट पढिबु। तापर डिस्कशन पर किछि दिन भीतर राहुल भाई को गोटे कॉल आस्थिला जोटा थिला पंजाब रे गोटे राहुल भाई गोटे बढ़िया कॉलेज रे राहुल भाई को सिलेक्शन हो। तो राहुल भाई इंटरनेट रे मध्य चेक कले कॉलेज विषय और से कॉलेज विषय रे बहुत राहुल भाई फैमिली बहुत शुणी थे बहुत बढ़िया कॉलेज सब वेस्टर्न से कॉलेज रे बाहर पाठ बहुत भल पढ़ा लेक्चर बहुत भल। तो ये राहुल भाई बहुत खुश हो गले मन तांकर इच्छा जो थिला जो सब्जेक्ट पढ़िया जो भली सब इच्छा थिला से कॉलेज रे सब सेमती होता। तो राहुल भाई डिसाइड कले से कॉलेज को जीवा जो राहुल भाई डिसाइड कले से राहुल भाई बापा ये कौन करते गोटे जेलर थे जेलर जेहेतु से बहुत बिजी रोते पाखे एत किसी समय मिल ना कि घर लोक सहित टाइम स्पेंड करने। तो राहुल भाई बाहर से कॉलेज को जीवाई राहुल भाई को फैमिली मेंबर राहुल भाई को लेकिन स्टेशन पाखे छाड़िले एवं से एडमिशन करने को जाते। तो जिते राहुल भाई को पैसा पत्र दरकार सब धरले और राहुल भाई सका 6टा कि 7टा ट्रेन थी फैमिली लोक आनी छाड़िले स्टेशन में। राहुल भाई गले पंजाब रे से कॉलेज को रास्त गला बेले भी से कॉलेज रे एडमिशन होगा जाऊा आउ 3-4टा सांग देखा 3-4टा पिला देखा कथबार्ता हो जाऊ जाऊ रास्तार से बहुत भल सांग हो गले जेहेतु गोटे कॉलेज को जाऊँ तो मिसिकी गले बहुत भल बॉन्डिंग थी कथबार्ता हबार बहुत बढ़िया से फ्रेंडशिप बनी जाता। पहुँचले से जगह को पंजाब को तो से पंजाब को पहुँच बहुत लेट होता राति होता 7टा 8टा से कौन कले से जगह लोकल लोक मान से कॉलेजटा कौट अच्छी पचारे से कहले ना यू तुमको बस रे जीवा पड़ो। बस रे बसिकी 4 जन सांग गले से कॉलेज पाखे पहुँचबार 3 किलोमीटर पूर्व जो बसटा जाऊे तो राहुल भाई बस कौन राहुल भाई बस झरका पाखे बसते। तो झरका मध्य जो नजरटा पड़ी तो गोटे पुराना गोटे कॉलेज सीट देखा गोटे कॉलेज तो गोटे पुराना कॉलेज जो देखा तो राहुल भाई को देखिए अजीब लगे से कॉलेज देखिए जेहेतु अंधार राति पूरा कॉलेजटा अंधार तो कहीं से रोहू भी नथिले से कॉलेज पिला माने पाठ पढ़ापढ़ी कर बहुत पुराना भंगा टूटा कॉलेज गोटे जमी से कॉलेज एवं चलुनी पुराना कॉलेज गोटे राहुल भाई देखिले बहुत गोटे अजीब फिल है से एमती आम भर बहुत लोग था नेगेटिव एनर्जी फिल हो जाए से जानी दिखती कि जगह किसी गोटे अच्छी गोटे अजीब लगे। तो राहुल भाई जो सांग मान कहले जो देखाई जो सांग मान स्टेशन मान ट्रेन रे तो से सांग मैंने कहले ना तू बेकार डरुचु गोटे पुराना कॉलेजटा बंद हो पड़ी और रातिटा तो से भाई एमती लगुथ। तो राहुल भाई भाविले हाँ मत से लगी पारे अंधार नुआ जगह से बोध लगी पारे से कॉलेज को पाखक गले कॉलेज को जाकि पहुँचले राहुल भाई सांग मैंने से दिन जाकि कॉलेज सब फॉर्म फिलअप कले पैसा सीट सबमिट कले कॉलेज पैसा देले प्लस हॉस्टेल पैसा देले आउ से राहुल भाई और सांग मान देखा पाइले जे हॉस्टेलटा माने बनवा कंप्लीट है हॉस्टेल बनवा अधा काम अच्छे कि समय लगे हॉस्टेलटा पूरा बनी जावाई। तो सीटू से कहले कि तुम मैंने जाओ तुम मान तो एवं कॉलेज नहीं जो तुम 2 मास पर आसो कॉलेज तुम जो स्टार्ट हम से हॉस्टेलटा पूरा रिपेयर हो पूरा बनी जाइए। तो समस्त खुशी सब पैसा वैसा सबमिट कला पुणी रिटर्न समस्त निज निज घर को पलि आसिले राहुल भाई भी पलि आसिले। राहुल भाई से कॉलेज रे पढ़िए बोली बहुत खुश थे
ବାହାରକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ରାହୁଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ବାହାର କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ, ବହୁତ ବଡ଼ କଲେଜଟା, ସେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ କଲେଜ ମିଳିଲା, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ରାହୁଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ ବୋଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଇ ଖୁସିଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। କେମିତି ରହିଲାନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଜଣାଉଛି। ଆସିଲା ସେଇଦିନ, ଯେଉଁଦିନ 2 ମାସ ପରେ ପରଦିନଟି ଆସିଲା, ରାହୁଲ ଭାଇ ଆଜି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆଉ ଥରେ ରାହୁଲ ଭାଇ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ, ଷ୍ଟେସନରୁ ରାହୁଲ ଭାଇ ବାହାରିଲେ। ରାହୁଲ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ, ଟ୍ରେନରେ ଆଉ ବସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଥିଲା, ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାହୁଲ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରୁ ସେଇଠି ଥିଲେ। ତ ଏଇଠି 4ଟି ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ, ରାହୁଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି, ତ ଆମେ ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ, ଆମମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ଆମର ବଣ୍ଡିଂ ଏତେ ଭଲ, ତ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍କୁ ନହେଲେ କଲେଜର ସେଇ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନକୁ ଆମେ କହିବା କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦିଅ, ଯେଉଁଠି ଆମେ 4 ଜଣ ରହିବୁ। କହିଲେ ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ବୋଲି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ, 4ଟି ସାଙ୍ଗ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ୱାର୍ଡେନକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲଟା ଏବେ ବି ପୁରାପୁରି ରିପେୟାର ହେଇନଥିଲା, ହଷ୍ଟେଲ ଏବେ ବି ପୁରାପୁରି ରିପେୟାର ହେଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ କଲେଜର ୱାର୍ଡେନ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରେ କିଛିଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ରାହୁଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଆଉ କୋଉଠି କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାହୁଲ ଭାଇ ଆସିବାର ମାନେ କଲେଜକୁ ପହଞ୍ଚିବାର 3 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲଟି ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ହଷ୍ଟେଲଟି, ସେଇ ହଷ୍ଟେଲର 100 ମିଟର ପଛରେ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇଠି ହଷ୍ଟେଲର ମାନେ ଇଏ ଥିଲା, ରୁମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ରହିବେ। ସେ କଲେଜର 100 କିଲୋମିଟର ପଛରେ ସେ ହଷ୍ଟେଲଟା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ରହିବେ। ଆଉ 15-20 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ତ ସେଇଠି ପିଲା ଅଧା ପିଲା ରହିଗଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧା ରିପେୟାର ନଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ସେଠି ରହିବେ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାହୁଲ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜାଗାରେ, ରାହୁଲ ଭାଇ ତ ଆଗରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଭାଇ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିକି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହେଇଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିପାରିବେ କେମିତି? ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଡରିଯିବ, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା, ସିମ୍ପଲ କଥା କି ଅବଭିୟସଲି ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ବି ସେମିତି ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବ ସେ ଡରିଯିବ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏମିତି ଥିଲା, ସକାଳୁ ଆସିକି ବସ୍ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ବସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ନା ତାଙ୍କୁ କଲେଜ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କଲେଜରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ବସ୍ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲା ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ। ହଷ୍ଟେଲ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ବସ୍ରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କଲେଜକୁ, ପୁଣି ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ବସ୍ ବାଲା ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଥିଲା। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରାହୁଲ ଭାଇ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ନା, ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ସେ କଲେଜ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ବର ଗଛ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବର ଗଛ ଥିଲା। ରାହୁଲ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରୁହନ୍ତି, ରାହୁଲ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେ ଏମିତି ବହୁତ ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁନିଆ ଗଛ ପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବରଗଛ ଭଳି ସେ କେବେ ବଡ଼ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବରଗଛ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତିକି ବଡ଼ କେବେ ବରଗଛ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଆହୁରି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ରାହୁଲ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକର କଥା, ରାତିରେ ରାହୁଲ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଛାତର ସେପଟ ଅଧା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଛୋଟା ଫୋଟା ପିଉଛନ୍ତି, ସିଗାରେଟ୍ ଫିଗାରେଟ୍ ପିଉଛନ୍ତି। ସିଗାରେଟ୍ ପିଇଲା ଭିତରେ ଏଇଠି ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ନଜରଟି ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ପହଞ୍ଚି। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ନଜରଟି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ନା, ତ ରାହୁଲ ଭାଇ ଏମିତି ଅଜୀବ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯାଇକି, ରାହୁଲ ଭାଇ ଏଇଠି ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ରାହୁଲ ଭାଇ ଅଚାନକ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂର ସେ ଛାତର ପୁରା କୋଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଣକୁ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କୋଣକୁ ଯାଇକି ଠିଆ ହେବାର କ'ଣ, ଛାତ ଉପରେ କୋଣକୁ ଠିଆ ହେଇକି ଦିବାଲ ପାଖରୁ ରାହୁଲ ଭାଇ ମାନେ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଡେଇଁବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାକୁ ପୁରା ଟାଣି ଆଣିଲେ ରାହୁଲ ଭାଇ। ସେ ରାହୁଲକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗାଳି ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତୁ ଡେଇଁବୁ ନା କ'ଣ ଛାତ ଉପରୁ? ହଠାତ୍ ଯେମିତି ରାହୁଲ ଭାଇକୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ନିଦରୁ ଉଠିଗଲେ, ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ରାହୁଲ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ତମ ସହିତ, ଯେମିତି ରାହୁଲ ଭାଇ ଏଠି ନିଦରୁ ଉଠିଗଲା ଭଳିଆ ରାହୁଲ ଭାଇକୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା।
बहुत डरिगले राहुल भाई, आउ बहुत डरिगले। तो ये राहुल भाई चुपचाप क्या किसी कहले पूरा डर डरी आसिकी निज बेड्रे शोगले। तापर दिन सका कौन कले राहुल भाई गले कैंटीन में जो खाइया बस तो से जो 20-25टा एमती सांग बस तो राहुल भाई से कथाटा पुणी सांग राहुल भाई पचारा जो सब सांग बस से सांगटी राहुल भाई कहते अरे राहुल तू कल जाइए कौन कर मुझे तो न धरते पड़ी जाता कौन देखुलु एमती तू डरुचु कहीं सब एमती पचारे राहुल भाई ये सांग बुरा रागिगले। अरे कह तू मोर मजाक फजाक उड़ाऊ कि एमती राहुल भाई कहक लगे तू मोर मजाक फजाक उड़ाऊ कि मुझे सांग बोली सीरियसली कहली तू मजाक उड़ाऊ एमती राहुल भाई कहले। तो से ना मुझे मजाक उड़ूनी गोटे कथा कहूँ जोटा तू डरुचु आमको कहूनु कौन आउ तू एत डरने तो एमती राहुल भाई कहले। तो राहुल भाई को बहुत निजक ये फिल है राहुल भाई पूरा इगो ऊपर नहीं कथा कि समस्त को डरुआ फरुआ भावुं बहुत इगो राहुल भाई चुपचाप पलि आसे से खाइले चुपचाप बेड को पलि आसे। यही कथाटी जो राहुल भाई मैटर कथाटी जो राहुल भाई डेई पढ़ाई जो थे पूरा कॉलेज सारा व्यापीगला। कॉलेज बहुत पिला दिन को दिन मजाक उड़े लगे चिड़िया लगे डरुआटा फटुटा तो मैंने तू एत डरू मैं सब चिड़िया लगे जेहेतु स्कूल पर पिला से मैंने कॉलेज पिला 20 वर्ष पिला तो चिड़ा चिड़ी राहुल भाई को बहुत करते। राहुल भाई पूरा ना डरी गले आउ दिन को दिन राहुल भाई से जगह से गच को देखी अलग पूरा अट्राक्शन होता से पूरा भूली जाते कि कौटी अच्छी कौन कर से गच को देखुले। तो दिने शनिवार दिन तापर रविवार अच्छी माने स्कूल कॉलेज से दिन छुट्टी तो सीटी कौन कर राहुल भाई जो कैंटीन में बस खाए कर सांग मानक साहस कर अच्छा तुम से मोर बहुत मजाक उड़ाओ मो सहित काली किए जीव कि मुझे तुमको बतेदेवी से कौन अच्छी कौन ना ना तुम मैंने डर मो सांगे चल चैलेंज देली सांग मानक मु तो डरुची जो तुम मैंने एत साहसी तो चलो मो सहित काली राति आज राति चल मुझे तुमको जनईदेवी मुझे कौन डरुची। तो सांग मान सब कहले हो ठीक अच्छे जीवा चल कहले तापर डिसाइड कले कि राति 1 जावाई से जगह छात उपरक ठीक राति 1 छात उपरक सब पिला आसिक पहुँचले से राहुल भाई गोटे सांग ये कौन कर आम भर सब गोटे सांग एमती था जो मैंने समस्त चैलेंज देवा वाला सांग सी ये कौन कही जो पिला जो सांगटा कहला जो पिला जीव चल चल टर्च मारिक जीव चल चल जीव से माने कॉलेज पाखक कॉलेज 100 मीटर हम कॉलेज पाखक चल चल जीव आ कॉलेज भितर पशिब वो रिटर्न आसिक गछ पाखे आसिक जो बर गछटी अच्छी मझे जे आसिक लाइट दब से चैलेंज जीतीज आ मुझे 1000 टଙ୍କା दे पुणी राहुल भाई गोटे सांगटा चैलेंज कर। तो ये राहुल भाई गोटे राहुल भाई मन में भाविले कि यहाँ गोटे बढ़िया मौका जो मुझे साबित करदेवी जे मुझे डरेनि मु भी साहसी। राहुल भाई मन मन एमती भाविले मन डर थाए सांग मतलब इगो जमी हट हो तो राहुल भाई भाविले मो सांग मो बेजती हो तो मुझे जेहेतु जीवी तो राहुल भाई बाहर जावाई ना मुझे आगे जी मुझे तो चैलेंज जीतिकी आसबि आउ गोटे भी सांग था राहुल भाई से ना ना मुझे जी ना राहुल भाई कहले ना ना मुझे आगे जीव दी जन भितर भी जुक्ति लगे गोटे सांग ना आम टस करदे किए जीव डिसाइड हो जो सांग टस कला तो ये राहुल भाई टस जीतीगले आ राहुल भाई बाहर जावाई एबेठू स्टार्ट है कौन घटना भलसे शुणु। तो राहुल भाई जिते बड़े बाहर टर्च टी लगे जावाई किछि बाट गला हाँ गचरू जो बर गचरू जो हॉस्टेल अच्छी तार मझे गोटे बास्केटबॉल ग्राउंड अच्छे बास्केटबॉल ग्राउंड टी दूर अच्छे राहुल भाई पहुँची ना बास्केटबॉल ग्राउंड को पहुँचबार किछि बाट पूर्व राहुल भाई ना जमती कि फुटबॉल खेलला भाई आवाज आसला नप नप एमती राहुल भाई कि फुटबॉल खेलला भाई आवाज आसला कि तले किए पिटुची फुटबॉल को राहुल भाई बहुत डरीगले जिते राहुल भाई से बास्केटबॉल ग्राउंड पाखक पहुँची सी देखिले कि ना बास्केटबॉल ग्राउंड यही सब कथा राहुल भाई कि बुझा पूर्व सामना लगी सांगे गोटे किए चलुच सांगे राहुल भाई सब किसी फिल कर कि मो चलिए सांगे किए जड़े मो सांगे चलुचे राहुल भाई एत साहस हो ना साइड को बुलिक देखिए कि किए मो सांगे चलुचे से एत डरी जाती से जगह पूरा देह सारा झाड़ बाहर लगे राहुल भाई भावती कि मन में सांगे सांगे बुलिक दौड़ी पलैबी जमी भावुले किंतु ये से मनर पूरा दौड़ ना ना मुझे गले तो मत से चिड़े सांग मैंने मत पूरा 3 वर्ष सारा मत से पूरा चिड़े कॉलेज में जेपर्यंत मुझे रही राहुल भाई धीरे धीरे साहस बांधिले ना मुझे आसबि राहुल भाई गले
ରାହୁଲ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଏ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବେ ବି ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଚାଲୁଛି କେହି। ରାହୁଲ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କଲେଜ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ କଲେଜଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ରାହୁଲ ଭାଇ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲେ କି ହଁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜିତିଗଲି। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟା ହେଇତୁ ଗଲା ନା ସେଇଠୁ ନାହିଁ, ତୁ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଯା, ଭିତରୁ ବୁଲିକି ଆସିବୁ, ତାପରେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜିତିବୁ। এইଠୁ ଜାଣିଲା ପରେ ରାହୁଲ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କଲେଜ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ରାହୁଲ ଭାଇ ଏଇଠି କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ ଭିତରେ ପଶିଲି ମୋତେ 3ଟା ଏମିତି ରୁମ୍ ଦେଖାହେଲା, ଗୋଟେ ସିଧାରେ 3ଟା ରୁମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଭାଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 3ଟା ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ରାହୁଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗନ୍ଧ ପୁରା ତାକୁ ସ୍ମେଲ୍ ହେଲା, ବହୁତ ପୁରା ପଚା ପଚା ଗନ୍ଧ ସ୍ମେଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗନ୍ଧ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନା ସେ ଭିତରୁ, ସେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିଏ ମାନେ ରାଗିଲା ଭଳିଆ ଆବାଜ ହେଲା, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ରାଗ କିଏ ଗୋଟେ ଚିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଆବାଜ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଭାଇ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଙ୍ଘିଛନ୍ତି ଏମିତି ପଚା ବାସ୍ନା, ରାହୁଲ ଭାଇ ପୁରା ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ପୁରା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ପୁରା ଆସିଲା, ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ସେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା କିଏ ଏଠି ଜୋରସେ ପୁରା ଧରିକି ରଖିছে ଟାଣିକି। ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ। ତାପରେ ସେଇଠି ରାହୁଲ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଲାଗିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଏନର୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ। ଦୌଡ଼ି ଗଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଏମିତି ଠେଲି ଦେଲା ଭଳି, ପଛରୁ ଗୋଟେ ଠେଲିଦେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲର କାନ୍ଥରେ ଏମିତି ପିଟି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ରକ୍ତ, ଆଉ ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ବେହୋସ ହେବା ତାଙ୍କୁ ହୋସ୍ ଆସିଲେ କେଉଁଠି, ସକାଳେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ହୋସ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ରାତିରେ, ତ ରାତିରେ ସବୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ରାହୁଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବତେଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ବନିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ଆମେ ବାହାରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁମ୍ ନେଇକି ରହିଯିବା। ତାପରେ ସେ କଲେଜ ପାଖର କିଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇକି ରାହୁଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ରହିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲ ବନିଗଲା, କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଚା ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଚା ଫା ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚା ଯେତେବେଳେ ପିଇଲେ, ତ ରାହୁଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚା ବାଲାକୁ କହିଲେ। ତ ଚା ବାଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଗରୁ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଚାଲୁଥିଲା, ପୁରୁଣା ହଷ୍ଟେଲଟି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସିନିୟର ମାନେ ସେ ଝିଅ ସହିତ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ କାମ କରିବା ହେତୁ ଝିଅଟି ପୁରା ମାନେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାଟି ସେ ଝିଅ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଜଣେଇଲା, ତା ରୁମମେଟ୍କୁ। ଜଣେଇବାର 1-2 ଦିନ ପରେ ଝିଅଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଝିଅର ଆତ୍ମା ହିଁ ଏ ଜାଗାକୁ ପୁରା ହଣ୍ଟ କରେ। ତାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଲା, ଦିନରେ ହଉ କି ଖରାବେଳେ କି ରାତିରେ ହଉ, ସେ ଝିଅର ଆତ୍ମା ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରେଶାନ କରିଦେଲା। ଏତେ ପରେଶାନ କରିଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କଲେଜଟା ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ତ ସେ ଚା ବାଲାଟି ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ବେକରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ବେକରେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦକ ରାହୁଲ ଭାଇ ପକେଇଥିଲେ। ସେ ଚା ବାଲାଟି ଏଇଠି କହିଲା, ଭାଇ ଏ ହନୁମାନଙ୍କ ପଦକଟା ତମେ ପକେଇଛ ବୋଲି, ଆଉ ସେଦିନ ତମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଥିଲ ବୋଲି ତମେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚି ଅଛ, ତମେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତ।